Guys, finally my Chotpoti is here. Look at this, full. Pura boira diche. $7. Bangladeshi 700 টাকা. बातों को तेरी हम भुला ना सके. Guys, বৃষ্টির মধ্যে ফুচকা খাওয়ার মজাই আলাদা. তাও আবার জ্যাকসন হাইটে. It's always busy here. Look, they have this rain right here. Bangladesh street. এখানে আসি আমি ফুচকা তো খামো, ফুচকা খাওয়ার আগে এখানে একটু ভিডিও করে যাই. এই যে সব কিছুর মাঝখানে. Guys, finally in Jackson Heights. Guys, after a long time I came to Jackson Heights, so let's go. Oh guys, it's a beautiful day in Queens. It's kind of windy out today, but still it's hot. Really nice. Well, almost by Apna Bazaar. My sister will do some groceries and buy an Eid dress for my niece. That's why we came here, but I'm gonna walk to this gyro stand by next to TD Bank. Every time I come to Jackson Heights, I always go there to get my gyro. I love their gyro. It's one of the best. Chicken over rice or lamb over rice. Either one, it's one of the best in Jackson Heights. So I'm walking there right now. It's always busy here. Look, they have this rain right here. Bangladesh street. Mama's supermarket, Mama's restaurant. Most of the stuff here are Bengalis. They did a drawing the other day over here. Bangladeshi drawing. I gotta find it. This is nice. Look at all those vegetables and stuff. It's pretty nice. Juice bar right here. Coconuts. Bangladesh street. Well, I'm gonna go get my gyro right now. Like I said, super hungry. One of the best gyro you find is right next to the TD Bank. Right there. Guys, chicken over rice. Oh my god. So hot. এখানে কোনোখানে বসে খাওয়ার জায়গা নেই. I'm telling you, it's one of the best gyro in Jackson Heights. Guys, কোনো উপায় নাই, রাস্তায় বসে খাইতে হবে. আসলে রাস্তায় না, বেঞ্চ আছে এখানে বসা. Well guys, I'm on the block where they sell all jewelry, the gold and everything. See, everywhere you look is gold. Oh. Jewelry. Well, I'm full right now, so I can't walk around the whole Jackson Heights right now.
I hope my sister is finished. I'm about to call her and see where she's up to. Well, my sister went to this store to get an Eid dress for Ima. They have nice, beautiful dresses here. Look at that dresses, wow. Wow. Well guys, Eid dress are done for Ima. Now we are gonna go to Bangladeshi street, which is next block. এই ব্লকে বেশিরভাগ জামা কাপড় গোল্ড সি সব দোকানে গোল্ডের এখানে নেক্সট ব্লকে যাব এন্ড ওয়েল গাইস ফুসকা খাইতে যাইতেছিলাম বাট ওই দিনকার নিউজে দেখলাম যে এখানে একটা বাংলাদেশি একটা আর্ট করছে অনেক সুন্দর বাংলাদেশের ঐতিহ্য ধরে রাখছে আর যাই হোক ভিডিও দেখে কি বললো এই যে সিনারিটা এখানে করছে এখানে করছে ফেসবুকে দেখছিলাম নিউজে এখন রাইট এখানে আসি আমি ফুচকা তো খামো এই ফুচকা খাওয়ার আগে এখানে একটু ভিডিও করে যাই এই যে সব কিছুর মাঝখানে ওয়েল ওই সিনারিটা দেখা শেষ এখন আমরা যাই ফুচকা খাইতে Finally, I'm here about to go order Fuska. You see how many people visited me to see like all Muslim group that used to come here. It's pretty busy. Guys, hopefully Fuska ta tatari diye de karon it's about to rain. বৃষ্টি পড়লে আবার গাড়ি হাইটা যাইতে যাইতে শেষ কারণ এদিক দিয়ে 3 ব্লক ধরে গাড়িটা পার্ক করা 73rd and Bangladesh Street. Finally got it. Woo. Let me try. Bismillah. Guys, বৃষ্টির মধ্যে ফুচকা খাওয়ার মজাই আলাদা তাও আবার জ্যাকসন হাইটে এখন ফুচকার পরে চটপটি অর্ডার দিচ্ছি ওয়ান মোর chotpoti is full. Guys, finally my chotpoti is here. Look at this, full. Pura boira dise. $7. Bangladeshi 700 টাকা. Really good. Well guys, finally done. Grocery shopping. টুকটাক কেনাকাটা তারপরে চটপটি and ফুচকা খাওয়া. So finally walk into my car right now. Queens থেকে ব্রঞ্জে ড্রাইভ করে যাওয়া লাগবে এখন রাশ আওয়ার টাইম. Maybe 1 ঘন্টা লাগতে পারে. আমার গাড়িটা পার্ক করছে এখানে. So let's go. Guys, if you guys are new to my channel, of course, subscribe my channel and make sure to watch more videos from New York City. So I will see you guys on my next video, guys. Peace out. See you on my next video. मैं पहनूं तुझे दिल घर है खुदा का ना छोड़ से बस इतना चाहता हूं मैं थोड़ी जगह बातों को तेरी हम भुला ना सके